بسم الله السلام عليكم خوتي. في هذه لا فيديو راني باغي نبارطاجي معكم اون اكسبيريونس ان جو دو سوسيتي. كيما نتوما قاع تعرفوا لو مونوبولي. اليوم اون فا ديكوفرير انصامبل لو جو تاع لو مون لو بلو لون. بون بور سور لو مارشي ما راحش تلقاوه، تسمى جو كونساي تخدموه في دياركم. كيما هادي لا طابل تقدروا تخدموها كونتر بلاكي ولا اون بوا، ولا ديروا جوست بابي بريستول ورق مقوى ديروا فيه دي كاز. شحال كاين لي كاز؟ اون 3 3 3 عندكم 9 كاز دو شاك كوتي. و بور لي كارت عندكم دي كارت فويل وعندكم دي كارت كونسون. بصح لازم لو نومبر دو كارت كونسون يكون كبير على لو نومبر دو كارت فويل. Voilà. Pour le sablier, bah, vous pouvez juste utiliser un chronomètre. Et si vous trouvez un sablier عندك شي واحد يبيع des trucs de collection, bah, ça ajoutera le charme تاعو. Bon. وشنو هم les règles du jeu? Bon, déjà هذا le jeu يعتمد على بلوس l'orthographe. تعلموا ولادكم l'orthographe، تعلموهم تقدروا تستعملوا باش تعملوهم لو فرونسي ولا l'anglais ولا الاسبانيول، تلعبوا entre amis، تلعبوا entre famille. C'est un jeu de société comme un autre. جيبوا معكم un dictionnaire باش ما تغلطوش، vous vérifiez. و le but du jeu c'est celui اللي يدير le mot le plus long، الكلمة الأطول هو الرابح. Pour disons, ils maîtrisent le français, يقدروا يستعملوا le sablier. Pour les débutants, لا الوقت ماهوش محدد، vous travaillez à l'aise. الوقت celui اللي يحط الأول. si jamais نقولوا أنا لو مو تاعي فيه 4 حروف ولو مو تاع لادفيرسير تاعي فيه 4 حروف، اللي يحط الأول هو لو غانيون. سي كلير. بون نبداو لي ريغل دو جو. تجبدوا 9 كارت au choix. تقدروا تجبدوا 6 consonnes 3 voyelles ou la 5 consonnes 4 voyelles ou la même 7 voyelles de consonnes, à vous de voir. Pour ma part, je vais opter pour le 5-4. Bismillah. واحدة زوج ثلاثة 5 consonnes et 4 voyelles. 2, 1 et 4. Comme vous le voyez, un خيرت 5 voyelles. Puisque راني نلعب وحدي, je vais choisir pour mon adversaire virtuel. On va choisir pour lui, disons, 3 consonnes et voilà, 5, 6 et 3 voyelles. Bismillah. Ensuite, vous tournez les cartes تاوعكم en même temps. Bismillah. Le jeu, comme je vous l'ai déjà dit, les parents تاعي كي كانوا صغار في les années 70 en France. Ce qui fait que le jeu il n'est pas disponible sur le marché. C'est pour ça que je vous ai conseillé انكم تخدموه في الدار. Les prochaines vidéos, Inch'Allah, راح نديرو d'autres jeux اللي ils existent dans le monde entier. بصح في الجزائر ما كاش les importateurs اللي يجيبوه. Ils importent les jeux vidéo, ils importent les jouets. بصح les jeux de société, à part le Monopoly, les jeux d'échecs ou les jeux de cartes, ما عندهمش العقلية تاع les jeux de société. C'est pour ça درت هاد la vidéo afin de faire profiter les Algériens. Parce que كاين des vidéos règles بالفرنسي, بالانجلي, بكاع les langues. بصح بالجزائرية il y en a pas malheureusement. Alors j'invite نعرض جميع جزائري عنده un jeu de société qui sort du commun انه يدير une vidéo ويبارطاجي معنا les connaissances تاعو، يحلبنا يعلمنا un jeu جديد. Bon, on va jeter un coup d'œil على les cartes تاعي. On va essayer de constituer un mot. Bon, je vais opter pour pire. Voilà. ما عندكمش الحق ديروا ان مو بلوتو كيما يقولوا ان فيرب كونجوغي فعل مصرف، وما عندكمش الحق نون بلو ديروا ان نون بروبر اسم. تسمى لازم يكون ni verbe conjugué ni ism. انا j'ai opté pour pire 4. Donc on va jeter un coup d'œil à les autres cartes. On verra واش من مو نقدر جو constituer. On va voir qui va être le gagnant. Bon, نقدر ندير دام، نقدر ندير نات، نقدر ندير غا، نقدر ندير غات، نقدر ندير آغ.
Bon, madame راح يكونوا les mots à peu près les mêmes, je vais opter pour un mot moins lent. Pour mettre fin à cette partie, باش ما نطولش عليكم. J'ai opté pour art, فن فيه 3 حروف. وهنا عندي pire فيه 4 حروف. تسمى le gagnant, c'est celui اللي دار pire, parce que 4 points, 3 points. Si jamais تطيحوا في le même nombre de cartes ou تكونوا حطيتوهم en même temps, et ben vous entamez une deuxième manche, genre première partie, deuxième partie, ou tu fous le gagnant, la troisième partie, si vous êtes à égalité, تقدروا par nombre de points. Bon, j'espère que la vidéo a été claire. لو كان عندكم des questions ما فهمتوش ولا vous pouvez me contacter sur ma chaîne YouTube. Inch'Allah, je répondrai à vos questions et à une prochaine vidéo. Voilà, merci.